औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, भारत ने सऊदी अरब के साथ मिलकर भारत में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों के फ़रीज़ाए हज की अदायगी के लिए सऊदीया से बड़ा मुआहिदा कर लिया। ये मुआहिदा बज़रिया ट्रेन सऊदी अरब हाजियों को ले जाने का है। इस पे बात करें, बड़ा दिलचस्प मंसूबा है और इस पे किस तरह से ये चलेगा और इसमें क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, भारत जो है आबादी के लिहाज से 1 अरब 40 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल आबादी का एक मुल्क है, जिसमें बेशुमार सूबे हैं, बेशुमार वहाँ पर जो है इस वक्त वो कौमें बसती हैं। दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर। अलहदगी पसंद दर्जनों तंजीमें हैं। दहशत गर्दी का हाथ जो सामना है उसे, चाइना के साथ बड़े बहाज पर उसका मुकाबला है, पाकिस्तान के एक बड़े बहाज पर उसका मुकाबला है, और दूसरी तरफ जो है वहाँ पर गुर्बत का भी सामना है। वहाँ पर जो इस वक्त फ़िरका वराना अगर कभी फसादात फूट पड़ते हैं तो वहाँ पर लाखों लोग जो है वो इसका निशाना बनते हैं। जराइम की दुनिया में अगर देखें तो वहाँ पर भी वैसे ही है, चलता है, निज़ाम चल रहा है। जमहूरियत जो है वो इतनी बड़ी जमहूरियत है कि दुनिया उन पर ट्रस्ट करती है। फ़ौजी लिहाज से भी आप देख लें तो वो भी एक एटमी ताकत है। मुआशी लिहाज से वो दुनिया में एक अपना मकाम बना चुके हैं। दुनिया का बड़ा सॉफ्टवेयर जो है वो इंडिया से इंपोर्ट किया जाता है। मतलब है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाला इंडिया इस वक्त बहुत बड़ा मुल्क है। वजह क्या है? इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम और फ़ौजी इस्तेहकाम। हर अदारा अपना अपना काम करता है। अब सऊदी अरब के साथ मिलकर मैंने जो तारफ़ कराया कि कुछ मुसलमानों के लिए भारत मशहूर है। अलहदगी पसंद तंजीमों का भी मैंने तस्करा कर दिया, मगर मुसलमान ख़ास निशाना बनते हैं। मुसलमानों के साथ नारवा सलूक रखा जाता है, मगर मुसलमान सियासत में भी हैं, वो लोकसभा में भी है, वो हर वहाँ पर सियासत में भरपूर किस्म का हिस्सा लेते हैं। वहाँ पर मुसलमानों को, जो सियासत में मुसलमान हैं, उनको दहशतगर्द नहीं कहा जाता। जैसा कि यहाँ पर हम एक बड़ी सियासी जमात को, अपने मद्दे मुकाबल को रास्ते से हटाने के लिए उसको दहशतगर्द का, गद्दार का नाम देते हैं। भारत में ना किसी को दहशतगर्द का सियासतदान को कहा जाता है और ना ही किसी को गद्दारी का लेबल और मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर मुसलमानों को सहूलत देने के लिए एक बड़ा मुआहिदा किया उन्होंने। देखें वो अपने मुआशी सूरत को किस तरह से मजबूत बनाते हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर जो मुआहिदा किया है वो है भारत के मुसलमानों को हज की सहूलियात फराहम करने के लिए बज़रिया ट्रेन रसाई देने का। जहाज़, हवाई जहाज़ हो या बहरी जहाज़ महंगे सफ़र पड़ते हैं, इसकी बहुत सारी कम्प्लिकेशंस होती है, इनके तरीक़ाकार जो है उस पर वक्त ज़ाया होता है और फिर जिस तरह से वो महंगा भी पड़ता है। तो सस्ता ट्रैवलिंग का ज़रिया मुहैया करने के लिए और सहूलतों के साथ जो है वो सऊदी अरब के साथ ये मुआहिदा होने जा रहा है। इसमें शामिल कौन कौन है? अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब और भारत। अब इसका रास्ता जो दिया जाना है वो बड़ा मुश्किल रास्ता है। अब देख लें कि जो बनाने वाली कौमें होती हैं, वो जो डिटरमिन्ड होती हैं, वो बड़े किसी चीज़ को रास्ते में नहीं आने देती। इसका रूट होगा बलूचिस्तान से होता हुआ ईरान की, बलूचिस्तान का मुश्किल तरीन रास्ता, ख़तरनाक रास्ता, यहाँ से ईरान से होते हुए फिर सऊदी अरब तक जो है बैरन और पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके मुख्तलिफ रास्ते में आते हैं। फिर दूसरे जो लोगों से, वहाँ पर जराइम पेशा लोग जो होते हैं उनका भी रास्ते में वो आपको पता है हमले हो सकते हैं दूसरी तरह से।
تو یہ ہوگا روٹ۔ اب ان کے ٹارگٹس کیا ہے؟ ٹارگٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو سہولتیں دی جائیں گی اس میں ایسی سیٹس بنائی جائیں گی ٹرین میں کہ جس کو آپ ساتھ ہی اگر آپ سیدھا کریں تو آپ کے لیے مسلح بن جاتا ہے، جس پہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، سونے کے لیے جیسی بھرپور قسم کی سہولتوں کے ساتھ یہ ٹرین ہوگی۔ اور مسلمانوں کی وہاں پر جو عبادات ہیں ان کا بھی بھرپور قسم کا اس میں انتظام کیا جائے گا۔ اور پھر اس میں جو اور چیزیں مد نظر رکھی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کا آپس میں میل جول بڑھے گا۔ دیکھیں نا، یہ سوچ ہوتی ہے، کھل کر جو سوچتے ہیں وہ بڑا سوچتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہے تو یہ دہشت گرد ہے، ایسا نہیں۔ کہ جب یہ بہت سارے علاقوں کے لوگ ٹریول کریں گے آپس میں تو اس میں یہ ہوگا جو ہوائی جہاز میں موقع نہیں ملتا، جو بحری جہاز میں نہیں ملتا، وہ ٹرین میں سہولت ہوگی کہ لوگوں کی آپس میں گپ شپ ہوگی، لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، لوگ ایک دوسرے کے جو مختلف علاقوں سے انڈیا سے آئیں گے ان کا کلچر بڑھے گا، ان کے کلچرل جو ہے ایک دوسرے کی واقفیت ہوگی۔ پھر یہ تعلقات لانگ لاسٹنگ بھی ہو سکتے ہیں، وہاں پر بھی یہ اکٹھے ہوں گے سعودی عرب جا کر، واپسی پر آ کر ان کے آپس میں میل جول بڑھے گا۔ یوں ہمارے جو آپس کے روابط ہے بھارتی قوم کے وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے بڑے مددگار ہوں گے۔ اب اس میں یہ بھی ہوگا نا، جب یہاں سے روٹ جائے گا تو پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ انڈیا کو ہوگا۔ اور یہاں سے بھی جب لوگ شامل ہوں گے تو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے گی مختلف علاقوں کے، جیسا کہ زبانوں کے لحاظ سے، پھر مذہبی لحاظ سے، پھر اس طرح سے مختلف ثقافت کے لحاظ سے جب لوگ مل بیٹھیں گے ایک ٹرین میں، آپ کو پتہ ہے ایک لمبا سفر ہوگا تو اس میں ایک دوسرے کو جانچنے پرکھنے کا اور سمجھنے کا بہتر موقع ملتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ معاشی لحاظ سے ظاہر ہے ڈالرز انڈیا کے پاس آئیں گے، ڈالرز ان کی معیشت کو استحکام ملے گا، ڈالرز کا جو ان کا ایک معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ کرنسی جو ہے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو مینٹین رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، بیرونی ادائیگیاں بھی ڈالر میں کی جاتی ہیں۔ تو جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے تو آپ سوچیں انڈیا کی معیشت کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف ہم اپنا اگر موازنہ کریں تو ہم بھارت کے کسی طرح بھی ہم پلہ نہیں ہے، ہم اپنے مخالفین کو دہشت گرد، غدار اور کیا کچھ ڈکلیئر کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں۔ ہماری فوج کو وہ اندرونی مسائل میں الجھا کر ہماری سرحدوں کو جو ہے وہ کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ حالات جی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا یہ سمجھے کہ بہت بڑا پیکج انڈیا کے مسلمانوں کے لیے اور بھارت کا ایک بہت بڑا اقتصادی جو ہے وہ معاشی جو ہے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جس میں جب ٹرین چلے گی وہاں سے یہاں تک تو دیکھیں قومیں کیسے ملتی ہیں اور ترقی کیسی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہوں گا، اپنے ملک پر افسوس ہوتا ہے کہ ہم ابھی تک اپنے ملک میں ہی ایک دوسرے کو دہشت گرد اور غدار کہنے کی اس گردان سے ہی باہر نہیں نکلے۔ دنیا بہت بدل چکی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔